Walang kayo na naunaan guys. Magulang gipost ni Nash Daily 70 Adventist daw. Mga isa sa pinaka-healthy religion sa tibok kalibutan. Kumagin siya sa lifestyle dito sa Loma Linda University sa Amerika. Kasi na mga Adventist dito, nagidad sila 100 kape na sila niya. Unya atong lantaw ng iyang post kini si Nash Daily usa ni sa pinakasikat nga vlogger sa tibok kalibutan atong lantaw. The healthiest religion in the world is in America. Its followers live 10 years more than everybody else, and their prophet is a woman. This is their story. 200 years ago, Ellen White became a prophet and told her followers two things. Jesus will come back. Prepare for him. And your body is a temple. Treat it with care. This means you should go to church, but you should also stop drinking alcohol, stop smoking, stop eating meat, go vegetarian, sleep 8 hours, have friends, and rest for 24 hours every Saturday. All of this is part of the religion. 200 years later, it worked. The religion is called the Seventh-day Adventists, and its 20 million followers. We can copy them. Eat better, sleep better, and rest better. Let's make health part of our religion. So, I'm thinking dapat dayon ta sa kadaghan sa mga tao diri jogging number 1 dayon ta nga advocate sa healthy lifestyle. Ang una gito ta mga 70 Adventists. Pining exercise, pining mga healthy lifestyle. Mga tanay ginasa sa mga gina-promote ba. But so to say busy kayo ang mga SDA dito sa Pilipinas. Wala kayo kung nakakita ng mga vloggers o mga advocate. Siguro galicture lang, pero in terms sa mga nani, I don't know, sige, sugdan na siguro nato no sa pag workout ang atong giwali ato sa kinabuhi ba. So it's a challenge for us as advocate of health. Well known ta sa tibok kalibutan kita ang the healthiest religion ato sa ipakita dito sa Pilipinas, dili lang sa Amerika, that we are also doing not only lecturing, preaching the what we call healthy lifestyle. Kay marag sampalong kayo sa tuwa na kita sige lecture advocate kuno ta sa healthy lifestyle pero wala ta to gikinabuhi ang atuwa gina lecture. So wala na idea na ako. Una-unaan ako guys. Thank you.